Please stand as the national anthem and USM anthem is going to be on. University Sains Malaysia, menara ilmu tercinta, jadi tumpuan antara bangsa untuk segala cita-cita. Berinovasi, berteknologi, berwawasan, berkualiti. Biar usaha kami bersemi, hasratnya lah berseri. University Sains Malaysia, menara ilmu tercinta, jadi tumpuan antara bangsa untuk segala cita-cita. Alright, now I would like to call upon Ustaz Zaid Zahari from the Islamic Center of University Science Malaysia to recite the doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islami wal iman. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Rabbil alamin, Rabbana bi ni'matihi alwan. Tuhan yang mentadbirkan seluruh alam, yang kaya dengan nikmatnya yang pelbagai. Ar-Rahmanir Rahim bi ibadihi, fal qubur bir ruhi war raihan. Tuhan yang maha pemurah dan maha mengasihani akan hamba-hambanya sewaktu berada dalam kubur dengan kerehatan rahmat dan bau-bauan. Malik yaumiddin yahkumu biha ila ibadihi bil adli wal ihsan. Tuhan yang menguasai hari kiamat, yang mengadili hambanya dengan penuh keadilan dan keihsanan. Iyyaka na'budu ay nakhussuka bil ibadati fi kulli waqtin wa awan. Engkau Allah yang kami sembah pada setiap waktu dan ketika. Wa iyyaka nasta'ina 'alal a'da'i wan nafsi wasyaitan. Dan dengan engkaulah saja kami meminta pertolongan ke atas seteru-seteru kami, nafsu dan juga syaitan. Ihdinas siratal mustaqim 'alal istiqamati 'alal iman. Tunjukkanlah kami atas jalan yang lurus, yang sentiasa berada di atas ketetapan iman yang berterusan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan. Jalan yang engkau anugerahkan ke atas mereka itu daripada mereka yang mendapat hidayah
mengikut jalan ke syurga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ahlul kufri wat tughyan, bukan jalan yang engkau murkai, dan ke atasnya juga bukan mereka yang sesat, mereka yang kufur dan juga yang zalim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah, ya farijal hammi wa ya kashifal gham, ya dafi'al bala, idfa' anna ya Allah kulli bala'i wal waba' wa hammi wa gham wa mihnati wa shiddah wa niqmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan keberkatan As-Sab'ul Mathani wa Ummul Quran, kami buka program seminar tahunan pembelajaran dan pengajaran USM 2014 dengan tema The Global Classroom. Dengan pimpinan rahmat dan juga inayahmu, jadikanlah kebaktian ini sebagai penyuluh hidup kami serta amal soleh yang dibawa ke hadratmu saat kami kembali. Allahumma ya Rabbal Alamin, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, serta hati yang tidak taat, serta daripada perut yang tidak pernah kenyang, serta daripada amalan yang tidak diterima. Kurniakanlah hikmahmu kepada kami dengan ilmu yang diamalkan serta amalan yang diilmukan. Cerahkanlah hati nurani kami dengan pantulan cahaya Islam, iman dan ihsan. Hubungkanlah kami dengan para awliya dan para salihin yang menjadi pewaris suci risalah Rasulmu, agar kami kekal terpimpin menuju jalan yang diridaimu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you very much, Ustaz Zaid Zahari, for the doa recital. Assalamualaikum and a very good morning, ladies and gentlemen. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Shukri Mustafa Kamal, Deputy Vice Chancellor of Academic and International Affairs USM. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Karim Alias, Director of Center of Academic Excellence and Students Advisory and Development. Yang berusaha Encik Zulham Handan, Chief Executive Officer of Center of Knowledge, Communication and Technology. Encik Nafia bin Mat, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Our invited speakers, Associate Dean Larry Kupperman, Dr. Wayne McIntosh, and Professor Dr. Mustaq Al-Tabi. All Deans, Head of Department, ladies and gentlemen. Today is our very auspicious day for the Center for Academic Excellence and Student Advisory and Development, commonly known as CDAE, and our co-organizer Center for Knowledge, Communication and Technology, PPKT, Higher Education Leadership Academy, known as ACAD, to have all of you with us for the USM Annual Teaching and Learning Seminar 2014. I, Associate Professor Dr. Rosina Jamaluddin, am the Mistress of Ceremony for today's event, and on behalf of the organizing committee, is very glad to see all of you here and appreciate your time and effort to join us in today's seminar. In addition to USM academicians attending this seminar, there are also participants from other institutions of higher education from the northern region, Kedah and Penang, as well as IT teachers from various schools around Penang. I was informed that there are several academicians from Malaysian Public University, E-Learning Council, it is called MEPTA, as well as Malaysian Public Universities Teaching and Learning Council, short form we call it as MAGNETIC, attending this seminar as well. To all of them, we would like to extend a warm welcome to USM, and we sincerely hope that all of you fully benefit in one way or the other for this one-day seminar. We would also like to extend a warm welcome to all viewers accessing this seminar online via USM streaming. Okay? The theme for today's seminar is the Global Classroom. The Global Classroom is an approach that allows educators to deliver and disseminate knowledge beyond their physical classroom and open up to global audiences. There are many benefits of global classroom deployment, such as
enhancing the quality of teaching and learning, branding and visibility of Malaysia's niche area to the world, and showcasing educational programs and expertise. In addition to staking claim around the world best in such area. We have renowned experts in global classroom, especially invited for you today for this seminar. Larry Kopperman of University of California, Irvine, USA, is the president of Open Consortium and frequent keynote speaker at international conferences. So we are lucky. Please give applause to Professor Larry. We're lucky to get him all the way from USA. Okay? And Dr. Wayne McIntosh, who is founding director of OER Foundation, is also UNESCO Commonwealth of Learning and ICDE in OER, Otago Polytechnic, New Zealand. Please give a round of applause to Dr. Wayne McIntosh. He said that this is the 4th time he's here in Penang Island. Okay. As for Dr. Larry, it's the first time for him here. Okay. Last but not least, we also have our Professor Dr. Mushtaq Al-Atabi, all the way from Taylor's University, Malaysia, who has been deploying several of his courses utilizing the massive open online concept. Please give him a round of applause, Professor Dr. Mushtaq. I believe that we are in the treat today, and I hope that this session will highlight possible avenues for the development of global classroom here, which we can positively impact the lives of everyone. Okay? So, without further ado, we start the event by calling upon our Director of CDAE, Professor Dr. Abdul Karim Alias, to deliver his welcome speech. Please welcome Professor Dr. Abdul Karim Alias. Terima kasih Dr. Rosina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and salam satu Malaysia. Alhamdulillah, praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty. We are deeply honored to have with us today Yang Bahagia Datuk Ahmad Shukri Mustafa Kamal, the Deputy Vice Chancellor, with us to officially open the seminar shortly. Thank you, Yang Bahagia Datuk. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to extend my warmest welcome to all keynote speakers and educators from schools and from various educational institutions. We are also privileged to have 3 distinguished speakers today. Larry Kopperman, Chairman of Open Education Consortium, Dr. Wayne McIntosh, and Professor Mushtaq Al-Atabi. To our international speakers, welcome to our beautiful country, Malaysia, truly Asia. I am thrilled and excited that this conference has succeeded to attract the biggest crowd ever since we started to organize this annual event a few years ago. I just about actually to ask you to give a big round of applause to the organizer. Once again, please. And of course, the organizer is actually Center for Development of Academic Excellence, that is us. And together with the Center for Knowledge, Communication and Technology, PPKT, and also Higher Education Leadership Academy, or ACAD. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the theme of this year's seminar is the global classroom. This theme is very appropriate and relevant in the light of rapid development in open online learning, including open educational resources and massive open online courses. With advancements in ICT, it is now possible to share and disseminate knowledge beyond the physical boundary of the classroom and reaching out the global learners. And this is also very much in line in supporting the UNESCO agenda of learning for all. But despite the dynamic changes in the education landscape in the 21st century, however, many educators in schools or higher education are oblivious or not aware of the trends and developments that are happening in the world of education.
Therefore, I believe a continuing awareness program, such as the seminar today, will provide an avenue for educators to learn new trends and new strategies. We hope this seminar will provide a fresh perspective, inspire and motivate our educators to embark on a journey towards achieving excellence at par with other countries. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to express my heartfelt gratitude and congratulate to all the committee members for successfully organizing this seminar, and they have been working very hard in the past few weeks. And personally, I would like to thank my dear friend Professor Hanafi Atan for actually leading this committee almost all the time in my absence. So thank you very much, Professor Hanafi. The commitment and the comradeship is simply second to none. My deepest appreciation also goes to our co-organizer, PPKT, Mr. Zoham, and the team, and ACAP for the unwavering support. I sincerely wish everyone an enjoyable and intellectual engaging seminar. I wish you all the best, and may God be with you all the time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Prof. Okay, now I would like to call upon the Deputy Vice Chancellor of Academic and International Affairs, Yang Berbahagia Professor Dr. Ahmad Shukri Mustafa Kamal, representing the Vice Chancellor of University Science Malaysia, to deliver his opening speech and subsequently officiate the USM Teaching and Learning Seminar 2014. Please welcome Yang Berbahagia Professor Dr. Ahmad Shukri Mustafa Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Rahmadia Dr. Rosina Jamaluddin selaku pengurusi majlis, Profesor Karim alias pengarah Pusat Kecemerlangan Akademik dan Penasihatan dan Pembangunan Pelajar CDAE USM, Cik Zulham Hamdan, CIO Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi PPKT USM, wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, dekan-dekan, pengarah-pengarah ketua jabatan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis perasmian seminar tahunan pengajaran dan pembelajaran USM 2014 yang bertemakan The Global Classroom. Saya ingin mengambil peluang ini juga untuk menyampaikan salam daripada Naib Chancellor Datuk Profesor Omar Osman yang pada masa ini berada dalam kampus, tapi ada program yang lain yang telah dirancang lebih awal, dan beliau menyampaikan salam dan mendoakan kita mendapat manfaat sepenuhnya daripada program pada pagi ini. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada CDAE under Prof. Karim dan PPKT di bawah Cik Zulham dan ahli jawatan kuasa yang telah berusaha dengan gigih dalam menjayakan seminar pengajaran dan pembelajaran untuk tahun ini. Seperti yang telah dimaklumkan tadi oleh Prof. Karim, memang pada kali ini, pada seminar tahun ini telah berjaya menarik ramai peserta yang saya difahamkan selain daripada staf akademik USM, terdapat juga peserta daripada IPTA lain, IPTS, ahli-ahli majlis e-pembelajaran IPTA, MEPTA, dan juga majlis pengajaran dan pembelajaran IPTA, Magnetic, dan juga guru-guru sekolah sekitar negeri Pulau Pinang dan Kedah. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Kita harap
seminar ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan berupaya meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di mana-mana sahaja yang kita terlibat. Buat makluman tuan-tuan dan puan-puan, seminar pengajaran dan pembelajaran USM ini dianjurkan secara tahunan bermula dari tahun 2009. Untuk setiap seminar, pakar-pakar dari dalam dan luar negara turut dijemput untuk tujuan perkongsian dan mereka datang daripada berbagai negara. Pada tahun ini kita telah berjaya menjemput 3 orang pakar yang amat sesuai dengan tema seminar ini, iaitu Dr. Wayne McIntosh dari New Zealand, Larry Cooperman dari UC Irvine, Amerika Syarikat, dan juga Profesor Mushtaq Al-Attabi dari Taylor's University Malaysia, untuk sama-sama berkongsi kemahiran dan kepakaran mereka bersama dengan kita sepanjang hari ini. Thank you Larry and Wayne for coming all the way, and also Prof Mushtaq for being able to also be here today. Prof Mushtaq bukan first time kat sini, dia pernah berada dalam bilik ini, dewan ini, untuk memberi satu ceramah yang telah juga dimanfaatkan oleh ramai daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, seperti seminar pada tahun-tahun sebelum ini, matlamat utama seminar adalah untuk mendedahkan kepada peserta, bukan lagi mendedahkan, mungkin meningkatkan lagi kefahaman tentang kaedah dan trend terkini pengajaran dan pembelajaran PNP berasaskan ICT, dengan harapan bahawa kaedah dan amalan terbaik dapat dikongsi bersama. Saya yakin ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan juga telah pun mengamalkan konsep-konsep dan perkara yang akan dibincang hari ini, dan mungkin boleh kita sama-sama mendapat manfaat daripada pengalaman yang ada dalam bilik ini. Kita harap juga kaedah dan amalan terbaik ini boleh diterapkan dan diaplikasikan dalam teknik PNP semua pensyarah dan guru dalam bidang kuliah dan grade darjah. Tema seminar pada tahun ini ialah The Global Classroom, dan ia berkait dengan perkongsian bahan pembelajaran secara terbuka dalam bentuk Open Educational Resources OER, Open Courseware OCW, dan juga Massive Open Online Courses yang kita banyak dibincang sekarang ini, yang kita panggil MOOCs untuk nama pendeknya. Sebagai sebuah universiti yang memang sudah lama terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran, sebagai universiti yang kedua tertua di Malaysia, dan sebagai universiti yang pertama menawarkan pendidikan jarak jauh, USM memang sudah lama terlibat dalam berbagai aspek pembelajaran dan pengajaran yang berbentuk ICT, dan juga kaedah-kaedah lain yang juga digunakan. Jadi sebagai sebuah universiti yang lama dengan pendidikan jarak jauh, kita bukanlah baharu kepada perkara yang akan dibincangkan. Cuma mungkin daripada segi amalannya, tidak semua program yang luar daripada distance education itu sendiri mengamalkan sepenuhnya ataupun mengikuti sepenuhnya trend-trend yang sedia ada. Saya mungkin boleh admit di sinilah, kita masih belajar dalam Universiti Sains Malaysia. Kita masih belajar dan kita amat berterima kasih kita ada seorang pemimpin yang memimpin CDAE yang amat aktif, Profesor Karim, yang banyak memberi semangat dan dorongan untuk kita semua mencuburi bidang-bidang yang baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, perkembangan ICT telah mengubah cara pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan. Saya tukar sikit, kadang-kadang tekankan pembelajaran sebab banyak orang kata kita panggil teaching and learning, tapi yang kita always worry about is the learning. Teaching memang orang boleh kata we do a lot of things on teaching, tapi sama ada learning itu berlaku, pembelajaran itu berlaku, kita selalu persoalkan. Itu yang perkara yang kita sering utamakan. Jadi kadang-kadang kita harus lebih juga tekankan kepada komponen itu, adakah pembelajaran itu berlaku daripada kaedah apa pun yang kita gunakan, sama ada
OER, OCW dan MOOCs yang juga kita mesti persoalkan ialah adakah pembelajaran berlaku, dan itu menjadi perkara utama yang kita akan dinilai bila akhirnya kita amalkan sepenuhnya. Perkembangan ICT telah mengubah cara PNP dilaksanakan, baik bagi pensyarah dan guru maupun untuk pelajar. Kita memang tahu bagaimana cepatnya pelajar sekarang, ya, dalam dunia sekarang ini belajar, dan bagaimana mereka menggunakan teknologi, dan kita memang mesti kalau kita ingin sedar tentang apa yang mereka terlibat, dan mesti ikuti perkembangan yang sedia ada. Saya sendiri sebagai orang lama memang agak lewat sedikit lah, ya, agak lambat sedikit. Saya sering perlu meminta bantuan anak-anak untuk memberitahu bagaimana nak tukar daripada WhatsApp kepada Telegram dan sebagainya. Jadi benda-benda itu memang benda-benda yang saya kena minta bantuan. Tapi bila dah guna, alhamdulillah kita pun rasa seronok juga dapat bersama dengan orang-orang terkini itu. Sebenarnya saya keluar dalam era yang lama lah, era yang lama. Saya sebagai student tahun 70-an, masa saya masuk universiti in 79, kita masih mula menggunakan komputer, masih baru lah, ya, masih baru. Dan pensyarah yang mengajar pun memang tidak begitu teruja dengan komputer ketika itu, ya. Bila kita terlalu teruja dengan perkembangan yang wujud masa itu, mereka ada seorang, saya ingat lagi, seorang profesor dari UCL sebenarnya, daripada University College London. Bila we were very excited, dia kata, oh ini monyet pun boleh guna ni, dia kata. Bukan makna monyet boleh guna, maknanya dia sendiri tak guna lah kot tu. He's not interested, tapi dia macam dia peli sikit, macam dia kata, macam seolah benda itu ialah benda yang mudah dipelajari, ya, bagi dia lah. Tapi of course ada juga approach itu bahawa banyak perkara itu dipermudahkan untuk kita. Tapi of course bila kita develop pun, bila semua orang menulis laporan menggunakan komputer pun, there was a stage where kita minta dia tulis balik by hand, ya. Sebab dia tulis gunakan, masa tu kita pakai WordStar, saya ingat lagi, WordStar, kalau tuan-tuan dan puan ingat, ya, software kita WordStar, kita guna, dia buat reportnya, tapi maka berlakulah satu masalah baru, ya, masalah cut and paste, ya. Itu masalah baru yang wujud. Jadi terlalu mudah untuk mereka menggunakan cut and paste. Jadi kita minta mereka menulis by hand. Jadi macam as though we are going backwards lah. Jadi tapi kadang benda itu berlaku kerana kita dimasukkan dengan isu-isu baru yang perlu kita tangani, ya. Umpamanya sekarang ni pun memang bila kita, in fact if you look at the book, ya, buku yang diedarkan oleh CDAE pun ada satu di belakang, ya, second last page, ada turn it in, ya. Turn it in pun dipaparkan, ya. Which means that kita ada satu major issue yang kita masih dealing with lah. And bila saya bincang dengan universiti-universiti lain di luar negara, isu itu memang isu yang sama lah, ya, di merata dunia. So now we have to use ICT juga untuk cuba mencari perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku di kalangan pelajar-pelajar kita. Saya diberitahu I have to stop by 9:45, sebab I still have time, okay? Sebenarnya ucapan ni yang diberi panjang juga, ya, so I have time, but I can still go on. Yang kita perlu lihat, saya rasa, ialah bagaimana kita boleh bersama-sama dengan pelajar kita sebenarnya dalam all processes. Isu pembelajaran dan pengajaran utama kita ialah quality, ya. Kita memang tekankan quality pengajaran, dan kita harap juga pembelajaran juga berlaku pada tahap yang tinggi. Jadi kita sentiasa tekankan aspek quality itu. Dan harapan kita ialah bila kita berkembang kepada proses yang baru ini, yang kita katakan ICT ini, maka kita harapkan ia akan meningkatkan quality PNP. Kalau itu tidak berlaku, therefore there's no point actually kalau itu tidak berlaku. So if we embark on whatever system yang kita pilih, kalau tidak berlaku peningkatan quality PNP,
maka tidak ada manfaat lah. Mungkin manfaat daripada segi mempermudahkan, ya, mempermudahkan yang memang saya rasa semua orang yang guna ICT merasa banyak dipermudahkan banyak tugas kita, ya. But for teaching and learning, our emphasis is that there is learning, ya, yang berlaku di kalangan semua pelajar kita, dan kita harap apa yang kita buat di sini akan membantu proses itu, especially juga bila kita mempertimbangkan bilangan pelajar yang meningkat. Okay? The idea is bila kita menggunakan MOOCs ialah sebab kita sekarang berfikir tentang accessibility yang lebih besar, pelajar yang lebih ramai dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep perkongsian, ya, bahan pembelajaran secara terbuka bermula pada tahun 2002 apabila MIT memperkenalkan MIT Open Courseware, ya. So this is the OCW daripada MIT yang telah menyediakan lebih daripada 2,000 kursus dengan kira-kira 120 juta orang pelajar yang telah mengakses bahan tersebut dari seluruh dunia. Dan berikutan itu, ya, memang dulu kita memang banggalah dengan satu universiti yang hebat ini, MIT, yang banyak mempamerkan apa yang telah mereka hasilkan, and in fact we benefited. Many of our lecturers also buka lah dan lihat apa yang diajar di MIT dan sebagainya, dan kita juga guna bagi peluang itu kepada pelajar kita untuk melihat. In fact, the students boleh sebenarnya have access to many things sebenarnya dekat luar sana. Jadi selepas itu banyak universiti di seluruh dunia berlumba-lumba untuk mewujudkan bahan pembelajaran mereka dalam bentuk OER atau OCW maupun dalam bentuk MOOCs. OER, OCW dan MOOCs ini mampu mewujudkan global classroom. Itu yang tema kita hari ini. Satu pendekatan yang membolehkan pendidik menyampaikan pengetahuan dan menyebarkan ilmu pengetahuan mereka melangkaui bilik darjah dan membuka pengajaran mereka kepada pelajar dari seluruh dunia. Di USM sememangnya kita pun telah ada, tapi bukan sebagai satu kursus yang besar. We have many programs yang kita terlibat dengan beberapa universiti yang sebenarnya kita berkongsi, dan kita sebenarnya mewujudkan kelas yang merangkumi beberapa universiti. Satu lagi program yang sedang kita buka untuk tahun ini, satu program yang dipanggil Masters in Sustainable Development Practice. Actually asalnya daripada MDP, Masters in Development Practice, yang berasaskan satu himpunan kumpulan pendidik yang ingin menekankan tentang development practice yang sustainable, ya, yang lestari. Dalam hal ini mereka telah mewujudkan satu program masters, dan USM juga terlibat dalam program ini yang dia punya base ialah di Columbia University New York, ya. Dan dalam hal ini dalam pengajarannya ada satu kursus yang dipanggil Global Classroom, dan dalam kes ini Global Classroom itu ialah satu kaedah yang melibatkan semua universiti yang berada dalam konsortium yang berkaitan untuk menghasilkan Masters in Development Practice itu. Jadi USM ialah satu universiti di Malaysia yang terlibat dalam konsortium itu, dan kita menawarkan kursus dalam bentuk Global Classroom. Ini bermakna pensyarah pun ialah daripada berbagai negara, konten pun daripada berbagai negara. Jadi mungkin ini boleh dilaksanakan untuk kursus yang berbentuk development practice yang boleh dikongsi bersama antara semua negara. Jadi dalam tema ini saya harap perkara-perkara ini akan dapat dilihat dan dimanfaatkan untuk kita sama-sama berkongsi. Mungkin kita boleh juga memperkembangkan apa yang kita buat sama ada di sekolah atau di universiti dalam bentuk yang berkongsi dengan beberapa sekolah ataupun beberapa universiti di luar negara. Of course, bila kita amalkan perkara ini, when you do this, kita juga akan menghadapi cabaran yang mana ada banyak lagi universiti, ya, yang di luar sana yang juga menawarkan benda yang sama. So itu cabaran kita ialah bagaimana kita boleh menghasilkan sesuatu yang sebenarnya berbeza ataupun lebih baik daripada yang ditawarkan oleh pihak lain.
Kalau kita nak offer satu program quantum mechanics, kita kata, sekarang kita tengok MIT pun dah ada dah satu kursus quantum mechanics. So apa yang kita boleh buat untuk kita punya quantum mechanics yang berbeza? Itu cabaran sebenarnya, cabaran untuk kita, cabaran untuk pelajar kita juga. Sebab pelajar kita pun juga didedahkan kepada apa yang sudah sedia ada di luar sana, ya. Ada berbagai perkara yang wujud dalam dunia siber itu, dan cuma kita perlu manfaatkan dan kita perlu buat perbandingan. Sememangnya banyak kelebihan dan manfaat yang kita akui boleh diperolehi daripada OER, daripada OCW dan juga daripada MOOCs. Walaupun sekarang ini banyak perdebatan yang wujud, ya, ada perdebatan yang wujud juga tentang impact mereka, impact MOOCs umpamanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin baca, lihatlah dalam perbincangan-perbincangan yang wujud dalam ruang siber pun, kalau tak baca di tempat lain, just Google it and you will see lots of discussion. Dan antara perkara yang memang sering diulang ialah daripada segi orang yang menamatkan sesuatu, maknanya dia ambil satu kursus, akhirnya yang menamatkan itu tidak ramai lah. Tetapi when you think about the massive numbers yang mula, walaupun akhirnya peratusan yang habis kecil, tetapi yang kecil itu pun sudah besar, ya, sebab you're actually opening up to a bigger group. Jadi memang manfaat itu sudah wujud. Mungkin yang mula itu ialah 10,000, tapi yang tamat itu ialah 1,000, katalah. Baik, 1,000 is still bigger than many of our classrooms pun. Jadi kita kena lihat daripada segi apa yang kita dapat perolehi. Tapi yang penting ialah keupayaan for accessibility dan keupayaan untuk kita berkongsi sebenarnya. Itu perkara yang kita harapkan. Tapi saya masih lagi tekankan tentang quality. Tidak guna kita letakkan sesuatu dalam dunia siber tapi tidak ada orang yang berminat, ya, maknanya tidak pada tahap yang menarik minat langsung. Jadi saya rasa itu usaha yang akan gagal lah, ya, kalau kita tidak menumpukan daya usaha kita untuk memastikan yang apa yang kita hasilkan itu adalah satu yang berkualiti. Itu cabaran utama. Of course, cabaran kedua ialah daripada segi bahasa. Itu pun satu cabaran. Kita boleh hadkan apa yang kita pamerkan itu, apa yang kita keluarkan itu dalam bahasa kita, ya. Tapi bahasa kita mana kita buat untuk rantau Indonesia, ya, ruang inilah. Tapi itu sebenarnya ruang yang masih lagi boleh dibangunkan, tapi masih lagi satu cabaran, ya, dari segi kaedah, dari segi apa yang kita pamerkan di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, untuk melaksanakan inisiatif apa yang kita bincang tadi, OCW, OER dan juga MOOCs ini, kita salah satu pemangkin untuk mempercepatkan proses transformasi pendidikan suatu universiti supaya mencapai pengajaran dan pembelajaran berasaskan ICT, ialah supaya kita mesti melaksanakan pada tahap yang tinggi, and itu cabaran yang kita buat. Jadi kita telah kata untuk global classroom ini kita inginkan memastikan yang our OER dan OCW dan juga MOOCs pada tahap yang tinggi di kalangan semua pendidik yang ada dalam bidang ini. Ini adalah kerana ajakan pedagogi boleh berlaku di mana penyampaian pengetahuan sehala kini diubah kepada pedagogi yang berbentuk flipped classroom. Kaedah flipped classroom ini membolehkan pelajar membina pengetahuan mereka sendiri dengan mengikuti bahan pembelajaran dalam bentuk OER, OCW dan juga MOOCs terlebih dahulu, ya, mana kita belajar lebih dahulu sebelum menghadiri ada kelas yang kita anjurkan, yang kita anggap sebagai face to face tadi. Waktu yang kita kata face to face itu lebih tertumpu pada proses interaksi dan kolaborasi dua hala, ya, yang itu komponen yang kita memang tekankan antara pendidik itu dan juga pelajar itu untuk menghasilkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, mana mereka sudah belajar sebenarnya. Bila kita bertemu ialah lebih pada meningkatkan kefahaman, mendengar pandangan dan sebagainya. Jika kita kembangkan lagi khusus pada peringkat antarabangsa, maka jelaslah kolaborasi itu yang lebih pada kolaborasi global yang saya yakin dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan juga pendidik itu sendiri. Pengajar itu sendiri akan juga mendapat manfaat sepenuhnya daripada interaksi yang lebih global itu. Platform yang memang
sedang dibangunkan oleh berbagai pihak ya, untuk OER, OCW dan juga MOOCs ini. Sebenarnya yang saya cakap tadi tentang memudahkan, memang banyak ya. Dia banyak mempunyai pelbagai features dalam semua komponen ini, features yang membantu seperti maklum balas secara automatik ya, pentaksiran yang kerap, animasi, permainan, okay. Main pun boleh tak ya, walaupun kita sedang belajar ya. Insentif ya, dalam bentuk badging ya, saya pun tak apa tahu, tapi orang yang biasa mungkin dah biasa dengan badging ini. Dan semua features ini mampu mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Belajar pun boleh seronok, dia kata. Jadi baguslah kalau kita begitu. Masa saya sekolah tu memang untuk mengajar fizik, saya seorang cikgu fizik sebenarnya. Jadi bila kita ajar fizik, kita kata buku yang kita guna ialah physics is fun ya, tapi malangnya semua pelajar tidak merasa ianya fun ya. Tapi anyway, that was my old experience ya, mengajar pelajar fizik yang kadang-kadang saya rasa mereka merana jugalah ya. Jadi banyak bahan-bahan yang kita ada ni, OER, OCW dan MOOCs ini yang kita lihat sebenarnya very high quality. In fact, kalau tuan-tuan dan puan-puan pun, I'm sure many of you have already accessed some of these consortiums ya. Coursera umpamanya, if you look at Coursera, if you look at what's available on the courses, memang kita pun kagum lah ya. Kita pun kagum dan kita pun berangan lah untuk berupaya untuk menawarkan kursus pada tahap tersebut. That's the challenge sebenarnya. Bila kita buat pun, kita kena mampu bersaing dengan mereka lah. Mampu bersaing dengan MIT, mampu bersaing dengan Harvard. Of course, mereka ada target yang tertentu, kita pun ada target yang tertentu, tapi janganlah kita terlalu jauh bezanya ya. Dan kita harus mampu untuk mempamerkan program yang berkualiti. Maybe for the start kita boleh cuba ya, orang kata bukan cut and paste, tapi kita adaptasi ya, bahan-bahan yang sudah ada. Kita lihat daripada apa yang sudah sedia ada daripada berbagai pihak. Of course, one komponen yang kita harapkan ialah pengurangan kos ya, sebagai satu proses yang jangka masa panjang. Kita harap bila kita banyak amalkan all this new modes ini ya, maka kos yang terlibat untuk PNP juga akan berkurang. That's the harapan, but again yet to be tested because there is an initial investment yang agak tinggi dan mungkin okay, ada signal tak? Okay, so very good. Tapi in Malaysia we are very lucky yeah, because our ministry is very supportive ya. Kementerian Pendidikan Malaysia amat membantu ya, untuk memastikan usaha-usaha ini akan dapat sampai ke tahap yang tinggi. And for a start, okay, there's an effort done at the ministry level, at the Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka telah ada usaha sekarang ni, I think some of us are involved, untuk menawarkan kursus-kursus universiti yang common, yang memang wajiblah untuk semua pelajar universiti tempatan. Dan contohnya ialah kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia, kursus keusahawanan ya, TITAS keusahawanan, hubungan etnik, dan juga ada one course yang mungkin not in USM, tempat lain iaitu literasi komputer. Dan ini dicadangkan, ditawarkan dalam bentuk MOOCs, dan harapannya ialah bila dibangunkan dengan baik dan semua universiti memang merasai ianya sesuai, maka bolehlah digunakan oleh semua universiti di Malaysia. Harapannya lah ya, kalau dapat dilaksanakan, dihasilkan MOOCs yang tahap yang tinggi, digunakan oleh semua pelajar, maka dalam kelas ialah menjadi lebih kepada interaksi ya. Mana classes boleh dikecilkan, itu perkara yang memang ditekankan. Sebab kalau siapa yang pernah belajar TITAS ya, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu keadaan TITAS itu pelajar yang begitu ramai ya, dan seorang pensyarah di hadapan yang bersyarah, dan akhirnya apa yang diberitahu itu tidak kesampaian sebenarnya, tapi cukuplah untuk dapat C untuk berijazah ya. Tapi tidak lebih daripada itu, dan that's not our hasrat ya. Kita sebenarnya bila kita tawarkan sebarang program, kita bukan hanya setakat C, and unfortunately if we don't put some efforts into this,
That's what it will be. Titas memang keusahawanan. Orang kita nak wajibkan keusahawanan, nak bagi orang lebih entrepreneur, lebih entrepreneur dia kata. Tapi if it's done just for the sake of doing it, bukan untuk pembelajaran, maka we will get people coming out yang memang tidak sampailah ke tahap yang diharapkan. Okey, dalam hal ini harapannya ialah that kita dapat membangunkan all our programs. This is one component lah, satu komponen. Tapi of course, for all academics, all cikgu, it's also daripada diri kita lah, our efforts. And of course, daripada segi pelajar itu untuk membangunkan diri mereka. Maybe for Malaysia, tadi saya sebut tentang apa yang kita boleh tawarkan yang berlainan sedikit. Apa yang ada kelainan kita boleh tawarkan. So for Malaysia, mungkin for MOOCs, MOOCs ni kita boleh tawarkan kursus yang lebih relevan kepada negara kita, yang kita memang mempunyai kekuatan, umpamanya perbankan Islam, Islamic banking umpamanya. Isu-isu yang berkaitan dengan the fact that negara kita adalah negara tropical diseases, pertanian yang berkaitan dengan keadaan tropical, kebudayaan. And these are all courses yang sebenarnya kita boleh tawarkan, sebab sepatutnya kita lah yang pakar dalam bidang-bidang ini. Kalau kita pakar, maka kita boleh menawarkan dan meletakkannya di dunia luar itu, dunia siber, dan seharusnya kalau ianya bagus akan diikuti oleh berbagai orang. Kita ada ramai rakan-rakan yang telah mencuba, dan I think most of us patut cuba. Saya tak sempat habis baca semua teks ini, dan saya kena berhenti sebab telah diberi tanda isyarat oleh Dr. Rozinah tadi. Tapi sebelum saya akhiri ucapan yang telah dihentikan dipaksa berhenti, maka saya ingin lagi sekali mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Profesor Karim, one of our strong motivators sebenarnya untuk mengaktifkan apa yang kita laksanakan hari ini. Cik Zulham Hamdan, our CIO, yang banyak membantu all these processes, yang memang saya rasa tanpa these two memang we will not go far juga lah. For USM, I'm sure all of you have your own heroes in your own places yang dapat membantu membangunkan apa yang kita harapkan daripada perancangan kita selama ini. Kepada semua AJK dan dari berbagai jabatan yang telah terlibat, yang kita tak nampak memuka mereka, tapi they have done a lot to organize this. Saya ucapkan terima kasih. Jadi akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar Teaching and Learning USM 2014. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, please stand there for a while. Thank you Yang Berbahagia Profesor Datuk Ahmad Shukri. Now we come to the launching of OER at USM and e-portfolio at USM. So in line with UNESCO 2012 Paris Open Educational Resources OER Declaration, USM has made an attempt to widen the access of higher education to a broader segment of society. As such, OER at USM is deployed with 31 courses involving 25 lecturers to support this initiative. At the same time, USM is now providing e-portfolio at USM, which is a platform for academicians and students to capture their teaching achievements and learning accomplishment. I would like to call upon Professor Dr. Abdul Karim and Encik Zulham to accompany Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Shukri to officially launch OER at USM and e-portfolio at USM. Dah? Yes, Okay. now we will start. So, tekan ni kan? Okay. This one. Tengah sini? Okay. Saya tak berapa mahir. Okay. Okay, thank you.
thank you to PTPM for producing this exclusive montage. Okay? Ladies and gentlemen, there's a little bit surprise here today. I would like to ask Yang Berbahagia Dato' Ahmad Shukri to stay on stage for a while. Okay? So this is a big surprise. This is a distinguished award in e-learning specially presented to Professor Hanafi Atan as an appreciation and recognition for his excellent and exceptional contribution as well as unwavering commitment to drive the development of e-learning in USM in the last 10 years. He has been instrumental in leading the way to establish and consolidating a common e-learning platform that proved to be the key turning point in e-learning development in USM. With the cooperation of Center of Information, Communication and Technology, PPKT, and the support of the Office of Deputy Vice Chancellor Academic, Professor Hanafi took the initiative and single-handedly transformed e-learning to its current status now. His sustained effort has benefited not only USM but also the country. In his capacity now as the chairman of E-Learning Councils of Malaysian Public University, MEPTA, Professor Hanafi continues to contribute his idea and energy to propel e-learning in Malaysia to be at par with other countries. It is my great pleasure now to invite Professor Hanafi to come on stage. He's already on stage. To receive the award from Yang Berbahagia, Professor Dato' Ahmad Shukri. Ladies and gentlemen, please give Professor Hanafi a big round of applause. Okay. Thank you, Yang Berbahagia, Dr. Ahmad Shukri. I would like to call upon Professor Dr. Abdul Karim Alias to present a token of appreciation to Yang Berbahagia, Dato' for gracing this event. Now I would like to request Yang Berbahagia Professor Dato' Dr. Ahmad Shukri, Professor Dr. Abdul Karim and Encik Zulham to take their seats at the VIP seating. Thank you very much.